Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for staying tune dan kita masuk kepada segmen terakhir. Segmen terakhir ni meriah sikit. Dan kita akhirkan this special episode of Access Ideas 10th Anniversary Special dengan orang yang tadi ada di balik tabir dan dua lagi team member OG Access Ideas, ada team AIM. Kita mulai daripada sini lah. Perkenalkan diri dan mungkin sedikit what do you do at Access Ideas. Silakan. Okay. Saya Min Halina. So tadi saya belakang tabir, sekarang saya depan kamera pula. So basically saya memang training coordinator. So sekarang main job task saya adalah manage lokasi dia. So dah masuk dalam AIM for about almost 3 years now. Nak dekat lagi another 2 months will be 3 years. So part of my job memang banyak dekat managing lokasi dia lah sekarang. Okay, mungkin boleh cerita sikit lokasi dia tu apa benda, nama tu dan sebab ramai orang salah sebut kan. Okay, so pronunciation dia adalah lokasi dia, lokasi dia lah. So kalau boleh jangan salah pronounce lah. So basically it's a combinations of words lokasi dan idea. So dia di mana the kawasan kita, mana kita berkongsi idea kita ataupun somewhere yang kita boleh menimbang another person ideas and basically tempat kita meet, learn and create. Oh, mantap. So yes. Mantap. Okay, so itu Min dan kita ke hujung sebelah sana. Silakan. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Afif Azizi. Saya dah bekerja selama 6 tahun di Access Ideas ni dan sekarang ni saya bekerja sebagai graphic designer. Oh, okay, alright. Dan last but not least, yang paling viewer paling tinggi. Yang paling apa? Paling tinggi. Viewer podcast sini. Paling sini. Silakan. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Zati Hanani. Biasa orang panggil Zati. Saya dah berada di Access Ideas sejak awal lah. Tahun 10 tahun ke-10. Bermula sebagai admin. Sebenarnya tak ada title pun masa tu. It's just us yang you at the front, I sit at the back. You go outside train, I sit at the office, manage every single detail. Macam kalau orang paling senang admin lah. It's because all the documentations tu kena in place. So sekarang dah, and then progress lah after 10 years. Okay, alright. So secara ringkasnya lah, nanti kita akan dive deep a little bit into that sebab history panjang kan, dan every and each one ada dia punya own stories to tell. Jadi saya nak bergerak ke Azizi sekejap. Azizi join Access Ideas 6 tahun lebih 6 tahun lebih, daripada kecil sampai besar dan dah jadi father. Mungkin progress tu Azizi, sebab okay, macam Zati sekejap lagi mungkin dia akan cerita dia banyak tengok daripada day one building the layer upon layer of foundation tu kan. Tapi Azizi masuk dan nampak apa yang berlaku ni, maybe boleh share sikit. Boleh. Okay, first and foremost saya ucapkan congratulations kepada Access Ideas sebab dah 10 years anniversary. Saya start di Access Ideas ni macam sebenarnya awal-awal kerja saya sama macam mana yang tadi tu, Yashir Sufi. Saya start dengan printing, lepas tu progress, pernah jadi training coordinator dan sekarang saya dah jadi graphic designer lah. Bila tengok balik, itulah paling kena dengan jiwa graphic designer tu. And honestly macam-macam saya dah nampak perubahan daripada Access Ideas ni. Progress yang sangat besar bagi saya sebab bukan literally besar kan. Tapi macam you really mean it. Nak sentuh kat sini tapi tak apalah. Apa pada diri saya, pada company, macam-macam progress saya nampak lah. Okay, kenapa stay agaknya? Kenapa stay? Dia kalau pada saya honestly, sebabkan of course
rezeki masih di sini. Tapi sebab di sini bagi saya saya dah banyak progress and saya happy dengan progress tu. And insyaAllah saya mengharapkan maybe another 10 years saya boleh lebih progress lagi. Amin. Okay. Lebih lah, takkan 10 je. Okay, dah lah. Ya. Kalau hidup insyaAllah. Amin. Amin. InsyaAllah. Okay, saya nak bergerak ke sini sekejap sebab tadi segmen-segmen sebelum ni Min was the producer lah di balik tabir kan. Melihat kawan-kawan kat depan bercerita, berkongsi dan sebagainya kan. So maybe a little bit of your view of and you know apa yang dah nampak sepanjang bekerja ni. Regarding view saya sepanjang saya kerja sini memang nampak banyak improvement. So memang waktu mula-mula saya masuk pun macam bidang terjun juga. Saya tiba-tiba masuk sebabkan kononnya ada projek tapi projek tak dapat. Betul. So kena buat kerja lain. But I think kita nampak lah even though saya dah dekat almost 3 years dah nampak banyak improvement, especially in terms of documentations, process flow dia nampak lebih detail, lebih teratur. Bukanlah sebelum ni tak teratur, cuma kita visually see. And how bila someone yang baru masuk, senang je kita nak bagi make sure that this is all the flows, the documentations that needed. So semua dah ada in place, cuma just nak kena ada someone je yang buat benda tu. Ya. Sebenarnya that is something yang I think Zati boleh agree kat sini. Banyak benda sebenarnya dekat SS Ideas ni kita buat macam ahead of time kan. Benda tu kadang-kadang kita tengok macam kita tak mampu lagi nak buat, tapi kita push for it. What do you think? Jauh nak kena flashback. Dia orang flashback sekejap je. Saya jauh nak kena flashback. Ya, dia punya progress tu I would say nak kata cepat tak tahu. There's no comparison. And kita tak ada any company we look at yang daripada the same industry, I mean the training industry. Kita tak compare, tapi kita tengok what we can do more, benchmark especially kalau kita cari satu benchmark. Tapi maybe tak lah, orang kata kita ni apa macam ambitious lah. And when you talk about ambitious tu, sometimes it sounds very arrogant, but it is not. Kita tahu apa yang kita nak. Like you said, maybe is ahead of time. Dia ada pro and cons. Ahead of time okay, tapi ada yang ahead of time is too ahead, yang orang kata apa macam tak boleh lah, tak boleh. So we really have to step back, tengok balik. Okay, kita kena bagi relevant to that current time. Nak bagi contoh pun tak ada, tapi it's like that. Contoh kita buat apps. I tak tahu you guys know about this or not. This was during 2000. Azizi ada time tu lah. Masa tu kita masih lagi di BTHO. 2018. BTHO. Dah nak pindah ke ni. Kita daripada BTHO. 17, so masa tu berangan ni sebab nak buat apps. Kita ada gamification. Okay, you join satu program, dapat satu so-called stamp, dapat satu star. Dia dapat pergi. But that was maybe ahead of time, terlalu jauh, yang mana we spend, I still remember 3,000 ringgit for that apps. And I still keep it in my phone. Tak tahu boleh buka ke lagi ke tidak, because it's such a memory yang macam benda ni kan, orang macam tak boleh accept, sampai kita pun tak tahu nak bila cakap dengan orang macam betul ni kan. But yeah, now you see everyone is using apps. Maybe tak tahulah ada TP lain buat ke tak, but the concept is there. Gamification pun sekarang everywhere, you will see like everywhere macam-macam. So but this time kita tak continue because kita dah jumpa mungkin cara lain yang kita rasa lebih sesuai dengan kita punya sekarang. I don't know, I think ada few je yang tahu. Ambitious gila ni cerita buat ni. Itu satu. Yang kedua, we started off Minda Works Publishing. Action ni kan, dapat booth, 2 orang tolak troli pergi booth kan. Kita kata okay, trainer kena print ni, kena buat workbook, kena buat buku, kena buat ni. Ada some buy in, ada some yang buy in, tapi
because of kita just two of us and tak ada orang follow up. That's the Masalah besar. masalah kita lah. I mean kita ada benda tu, cuma and then the after tu lah, the follow up tu tak pergi. So tu yang ni. But alhamdulillah that one has been materialized. Now I think kalau tanya Sufi dengan Nina lah yang head. If you ask me how the machine works, I also don't know. Betul. Tak tahu pun apa step dia apa. Dia je tahu. Kalau dia temberang, kita pun tak tahu. Tapi we are so happy sebab it materialized after many years yang okay, now people pun dah start. We can see banyak company pun dah start mula produce. Yeah. It's good for the entire industry. So memang Tapi saya nak tanya on that note kan, sebab kita tak bercerita dengan ramai orang yang kita ada banyak something behind the scene lah, sebab kadang-kadang benda tu kita fikir macam kita punya trade secret kan. Macam Min kan, background tak ada kena-mengena dengan training kan? Sangat tak ada. Background apa? Tak ada lah. Background microbiology. And then di honestly kita recap balik apa yang Min sebut tadi. Dia kita recruit sebab there was this potential of doing a project, dan project tu memerlukan somebody yang ada researcher punya mindset. Kita perlukan somebody yang biasa bermain dengan data, how to put things together apa semualah, sebab kita tak ada kepakaran tu. And then ngam-ngam lepas masuk seminggu ke 2 minggu macam tu, tiba-tiba kena ghost kan. So tak jadi. Tapi tak apa, kita percaya pada rezeki. And then suddenly you have to do ataupun you have to manage equipment untuk publication, barang-barang untuk print training materials dan sebagainya, mesin-mesin tu kan. How did it felt? Macam perasaan dia kata, ya aku tiba-tiba nak kena buat mesin printing pula ni. Bagi saya it's no problem sebab kita belajar benda baru. Even though before ni saya microbiology, saya still operate. Dia tak adalah printing equipment, tapi adalah research equipment. So benda tu it's something new yang kita belajar. Bukannya kita nak cakap dulu saya dalam bidang research, sekarang saya buat printing je. It's not. Kita tak boleh fikir macam tu. Sebab it's a two different bidang. And then yang penting kita belajar benda yang baru. It's kita punya have a continuous personal development tu yang paling penting. Tapi ada tak agaknya kat luar kawan-kawan ke apa tanya, Min kau buat apa? Tak masuk dalam lab tak ni dia? Adalah tanya. Tapi sebab semua orang percaya macam tu lah, rezeki tu ada di mana-mana. It doesn't matter kita, kalau kita stay dalam bidang tu kita akan happy. So sometimes kita bila kita lompat bidang, betul? Benda tu kena dengan jiwa kita. Dah 3 tahun dah pun. Tu saya setuju sebab saya sendiri pun lompat bidang juga kan. Saya pun lompat kan? Azizi tak ada bidang nak dilompatkan lah. Tapi okay, while we're on that subject matter kan, tukar bidang, rezeki, kita bercerita pasal tu kan. Your background highest level of education, I think di kalangan Access Ideas Min paling tinggi lah. Min yang paling tinggi lah, ada masters kalau masters government tu dia dapat 200 per sejam. Kalau jadi speaker tu lagi banyak dapat daripada saya. Ada tak agaknya saya go benda a bit personal dan mungkin a bit ni kan, macam saudara mara ke family ke yang kata rugilah. Ada. Then how? Ada. Okay, di sini sebab orang tak tahu waktu yang sama belajarnya saya. So orang tak tahu apa kesusahan kita dan kita punya hati tu dekat mana. Orang tengok mungkin macam fikir, alah belajar tinggi-tinggi, kau kerja kat sini je, kau tak masuk pun dalam bidang kau. Tapi in the end saya yang buat kerja tu. Yang it doesn't matter orang tu fikir macam mana, sebab yang penting diri kita tu yang penting. Sebab kita kalau boleh jangan try to take all the negative daripada orang lain, sebab orang tu pun dekat mana. Hidup kita yang penting. That's very good. That's very good. He did, man. Filosofi. You hit it. Kat belakang Apa maksud tu? Saya rasa this is something yang, yalah, mungkin podcast ni kita light hearted sikit kan, kita cerita benda-benda ni, tapi if you really have that conversation, benda tu quite deep lah.
It's not easy. Kadang-kadang selalu, especially kan bila dah 10 tahun saya nak pindah ke Zati Kerajaan, orang selalu cerita yang apa yang dia dah nampak. Contoh macam SS Ideas, apa yang dia dah nampak. How do you cope with that? Yang orang tengok, orang kata macam senang lah. Daripada dulu kita apa orang kata lawan dengan this thought, senang kerja jual air liur apa semua kan. But maybe some insights kepada orang kat luar sana yang anggap sukses tu senang ataupun sukses tu boleh di shortcut. Makin susah Dia reject macam Syida tadi, dia rendering sekejap. Ada render 10 tahun okay. There's always a challenge yang mana apa yang orang kata dengan apa yang orang nampak sometimes dia tak jive. Dia tak jive ni maksudnya kadang-kadang dia sebut, macam contoh tadi Mina sebut, aku kerja dekat company tu je. Tu je tu is the justification of tu je tu satu lain. Dan me myself has been around ni lama. Kita tengok kawan-kawan yang pun ada jadi training provider pun, kita pun boleh cakap macam tu. Kau takat tu je kan, kita pun boleh cakap. Tetapi the measurement tu je tu, it's how you see yourself, ataupun macam mana, I would say maturity lah. Okay, maybe past few years I would say tu je, maybe definition dia lain. Tu je sekarang lain. For those yang baru kenal SS Ideas, we started off dekat BTHO level 2, tangga kecil, bawah kedai mamak. Signage ada ke tak? Kita ada signage ke? Tak ada kan? Tak ada. Tak mampu. I think the biggest achievement di BTHO tu, our first office is kita boleh beli banquet table dengan banquet chair. Betul. Lepas tu banquet chair tu kita tempah. Kita tempah ikut colour, which orang lain mungkin takkan. Macam tadika ke apa ke, but I think that's the reason why we chose colours 4 purple, 4 pink. So masa kita pindah-pindah, kita cakap bawa sebab that's the memories of bawa naik selepas order, kilang letak je kat bawah, kita angkat ke atas. Nak pindah, bawa turun 2 tingkat tu. That's itulah. So and then after tu kita pindah Dataran Mutiara. Canggih sikit, tingkat 1 ada lift. Tingkat 1 ada lift, tingkat 2 tak ada lift kan. Macam tu kan. Tapi but it's achievement jugalah sebab kita ada lift lah kan. Macam quite okay. Lepas tu pindah ke Seri Kembangan di Atmosphere. Naik balik tingkat 3 pun tak ada lift. Tak ada lift. I don't know how people would see that as achievement, but I would say that achievement sebab kita dah ada signage finally. See, tu je it would be lain lah. Again, so as time goes by, my tu je and your tu je would be different. But apa tadi soalan tadi? Tak tahu lah. Orang benda tu senang. Orang anggap benda tu senang. Sebab orang nampak yang dah ada sekarang. Dah ada. Now alhamdulillah, for those yang baru sampai dekat Putrajaya, we see kita cantik lah office SS Ideas. Dia tak tahu hutang kan. Dia tak tahu kira. Tak apa. But now tingkat 1 juga, tetapi ada lift dalam, bukan lagi shop lot. Is that achievement? Yes, to me yes, an achievement. So kalau orang masih kata kita dekat sini is tu je, up to you guys. Apa yang dia nak kan. Kan? Kalau kita setiap kita nak fit tu je orang ni, takkan habis lah. Zati cerita pasal angkat kursi apa semua kan. Saya nak refresh Azizi. Percaya tak percaya, this man pernah duduk kereta Myvi dekat dalam bonnet Myvi.
Sebab kita beli barang kan, kita beli barang untuk bawa barang untuk masa tu kita dekat ada dekat something Mutiara, lah. kita Ada beli separator tu. Ha. Partition. Partition. Something like that. Merah sangat. Merah tu kan. Yeah. Kenapa tak tinggal? The only space Kurus, yang kurus. muat Tak ada. untuk Kejap. Azizi waktu tu ada dalam bonnet. So kita turunkan Kita- satu. kita yang ada kereta Myvi je kan. Ada time, So ya. dah pergi terbeli. Nak bawa Lepas tu nak balik. balik tak tahu. Takkan nak jalan kaki dari Ayam Big tu ke ni kan. Dia bilang. Okay, nak tanya Azizi lah, going through benda tu, mungkin tak tahu time tu tak tahu, Tapi bukan saiz ni lah yang saya nak. kita tak pernah rasa hardship. I mean, saya sendiri lah, saya tak rasa hardship tu hard. Tapi itu mungkin saya. Tapi Azizi macam kita angkut kabinet, naik tangga apa semua kan. So and when people see sekarang exercise dia dah macam ni, macam ni, tak tahulah kawan-kawan ke apa, do they actually say anything? Honestly masa awal-awal tu ada juga yang samalah macam mana yang Min cakap, dia kata takkan kerja kat situ je, macam biasa ayat yang sama. Tapi bagi saya, kita tak boleh nak puaskan hati semua orang lah sebenarnya. Betul. Apa orang ni nak apa pun kita tak tahu. Yang penting dia tak tahu apa yang kita progress kita lah. Sebenarnya kita panggil pasal progress kita, macam mana kita dah grow as a person, kita punya karakter. Dulu honestly macam saya dulu pun tak macam ni kan, macam boleh bercakap ke depan orang kan. Macam ingat lagi dulu masa awal-awal nak masuk Access Ideas ni, minta tolong tak nak jumpa orang lah. Biasa buat kerja kat belakang, saya tak nak jumpa orang. Tapi sekali bukan kena scam, tapi memang kena jumpa orang juga lah kan. Tapi in fact dia attend trainer kan. Trainer, yeah. The first batch. So Sebab tak cukup orang kan. Betul. In a way sebenarnya dia build karakter kita lah. So kita progress as a person. Mungkin kalau kita tak lalui that hardship, tak sampai kat sini. Rasa susah ke? I mean macam saya kata tadi, saya sendiri mungkin tak nampak benda tu sebagai susah. Mungkin orang keliling disusahkan oleh saya lah. Tapi what do you think? Rasa susah tu tak ada, sebab dia bukanlah tak susah, tapi orang kata apa, everything yang kita lalui tu sebenarnya Tuhan bagi tu kita mampu sebenarnya. So kita punya mindset, kita kena anggap benda tu tak apa, benda tu ujian, kita cuba kita ni lah. Dia tak ada lah kalau kita fikir susah je, memang kita pun tak grow, kita pun sama macam tu. Mungkin ada yang tak tahu antara yalah, bila saya bercadang untuk rakam podcast ni kadang-kadang kita non scripted tanya produk saya non scripted, apa yang terlintas kita cerita. Dan I take this opportunity untuk appreciate Azizi juga, sebab Azizi adalah antara yang sangat bersabar, orang yang paling sabar yang saya kenal. Dia lah sangat bersabar dengan kerenah saya ni. Betul. If you know me, saya punya kedegilan saya tu level lain lah. Digiling kepala weh. Dan dia punya kesabaran tu, dan dia punya stay, dia banyak benda dia explore. Kita tak cakap kita perfect kan, kita ada kekurangan masing-masing, but dalam Access Ideas ni apa yang kita cuba buat adalah kita bagi opportunity untuk orang explore. Kita tak ada I mean we also see that we have patience lah. Contoh macam Rina tadi, kita tak pernah kan setkan dia any sales target. Macam sekarang Min jaga lokasi dia, kita tak ada kata Min you have to make sure orang sewa ke apa kan. And then Sufi kalau dia print make mistake ke apa, saya tak pernah check kan, tapi saya tahu berkotak-kotak juga kertas-kertas yang dia reprint kan. Tapi kita we see mistakes as learning kan. Jadi dekat sini mungkin saya nak tanya Zati punya view of Azizi lah. Sebab nak overview ke saya dah cerita dah, saya appreciate dia punya patience tu kan. Maybe sebagai orang yang selalu direct reporting is to you kan. Almost maybe macam sama lah, dia punya progress daripada budak jadi father. Tu sangat terkejut. Macam tadi saya nak add on apa yang Azizi cakap. Kita buat kerja apa tadi
apa tadi ayat dia tak ingat. Tapi apa yang saya punya take away daripada Aziz ini, dia is the kerja should be portray who you are lah. Kan, apa pun kita buat is actually who you are. Kalau you jenis yang mungkin sebelum ni tak organize, kalau kerja tu menyebabkan you jadi organize. Sebab kerja kat SSIDs ni banyak checklist kan, ISO lah memang. But if that's help you, I Bagus, think it's a progress lah. So kalau dari segi Azizi ni, saya selalu rasa dia macam safety net lah. Saya selalu rasa dia safety net sebab for everybody. Betul. Macam apa boleh. So kena ada. I think kena ada. Karakter tu kena ada. Kena ada. Min pula? Your view of ni boleh tahan degil ke kalau yang mana Yes. Dia kalau combine yang dua tu hantar kepala kat dinding. Weh. I did talk to her. Okay. Saya banyak kerja dengan Min directly. Saya allow her to do mistakes. I allow her. Maybe different person, different way of doing things. But my style is, tak apa, buat dulu. Nanti kita tengok macam mana. Because your way and my way could be different. So, kita mungkin boleh ajar guide 1, 2, 3 ataupun step 1, 2, 3. But in between 1 to B2, proses 1 dengan 2 tu is human touch. Your touch. My touch could be different, your touch could be different. Dia kadang-kadang macam kau biar je aku buat salah. But I really want you to learn from that mistakes, because you maybe tak ada chance untuk to do that mistakes again in future. Tak tahulah sakit jiwa ke apa, tapi I really appreciate sebab okay je dia. Boleh. Okay. Kita boleh tag team lah. Kan. Okay lah. But Alhamdulillah. I mean senang. Memang kedegilan tu ada lah, tapi I think along the way, macam saya cakap tadi, dia sepatutnya membentuk siapa diri kita lah, apa yang kita buat tu. If your way is like that, it should be jadi, kau akan jadi apalah. Macam tu. Betul. So pilihlah kerja apa yang sesuai supaya kita ni progress jadi orang yang lebih bermanfaat. Betul. Saya macam tadi saya dah sentuh sikit. Syida kata dia nak tengok kita buat team building. SSID kita zaman awal-awal tu saya buat team building. Sebab tu barang banyak, Zizi naik dan bonnet apa semua kan. One of the things that I take away from conducting team building adalah dia sometimes in an organisation you tak boleh pick and choose your team. You have the tendency to inherit your team. Kita mewarisi, tapi dekat SSIDs kita ada peluang untuk pick and choose siapa yang kita nak bawa masuk dalam team. Contoh orang macam Fahana, orang macam Mazlin yang kita bawa masuk, dan semualah yang kat sini kan. Tapi when you pick and choose your team, kalau kita pick and choose team yang sama je, dia tak membantu untuk kita learn. Dan macam saya sebut tadi, saya tak banyak spend money pergi seminar, ambil certification apa semua, sebab I like to learn from life. Dan learning from life ada cost. Cost dia adalah mistakes lah. Kan, sebab tu Azizi saya allow buat mistakes. In fact, jadi saya pun ada. Zati sebut pasal signage pertama SSI dia. Nak cerita tadi, Mazlin tak cerita tau. Dia jaga duit tapi Skylift ingat tak? Skylift tu naik tak muat. Salah ukuran. So you dah bayar, kena turunkan balik, kena buat balik, sewa balik Skylift. Of course it's a mistake. Mungkin pada setengah orang dia tak ni, tapi to me it's a learning. Saya tahu dia pun learn something, kita pun learn something, saya pun learn dari segi ni. Dan where I'm going with this is nak bagi feedback sikit dekat Min lah. Min is the type of person, kalau orang tak tahu dia adalah orang yang kalau you want to play safe, you don't want her in the team. Sebab dia akan challenge. Dia langgar, dia tak kira. Ni kalau boleh angguk Cakap kuat lagi. Dia tak. Ni kalau boleh angguk kuat lagi Dia dia. ingat dia slot akhir dia selamat. Tapi the thing that I learn is, okay, how do I deal with the person yang
yang tak macam saya, yang lain. And that adds colour to the team sebenarnya. Dia Yang sampai ramai satu tahap, orang okay, tak tahu kalau kita kan. buat decision ni, Nina cakap apa? Macam tu kita fikir. Kau rasa Nina agree tak? Dia bagi kita ni. Now to me that is, saya appreciate sebab itu adalah learning untuk kita semua. Because you can read all of the book. Belakang kita ada banyak buku kan. Buku ni semua boleh baca. Ini bukan wallpaper ke apa ni, boleh, betul. boleh hadam lah semua ni. But nothing beats experience handling a real person. Sama macam trainers kan, dalam kelas. You boleh hafal script, you boleh buat session plan, all the checklist, tapi the actual person tiba-tiba dia snap for whatever reason lah, mood ke apa ke kan. Jadi I appreciate that. Dan kita kata ni lah antara the version of team Access Ideas yang saya rasa one of the best, if not the best lah. Jadi nak bawa kepada next question lah. Do you see yourself panjang tak jodoh dengan Access Ideas? Kalau ada rezeki adalah. Apa agaknya because macam Azizi, kita bagi dia explore macam-macam kan. What do you want to do with Access Ideas? Nak explore banyak dekat bahagian program development. Itulah. Bukan nak jadi trainer ke apa, tak nak? Tak susah tak. Tapi ada kalau disuruh boleh lah, tapi saya rasa macam saya tak cukup experience Okay, so and jadi trainer. qualification. Tak boleh. Suruh kan? Kenapa? Okay, experience is experience lah, but you can talk about things that you know kan. Tapi tak minat lah. Sebab kawan ni pun ada TTT cert juga. Kejap lagi kita akan tanya dia juga. Ni semua line yang ada TTT cert. Taklah, dia bukan tak minat, cuma bagi saya rasa macam masih lagi tak cukup kompetensi ataupun ilmu untuk bercakap di depan. Something like that. Okay, that's fair. That's something self punya evaluation lah. Okay, moving along pada Zati ni kalau tarik panjang ni dah berapa minit kita bercakap ni kan. Anyway, dia jadi macam podcast shock sendiri kan, tapi tak apalah. Bukan selalu kita sambut 10 tahun kan. Zati punya feedback kepada team dan secara ni, what's feedback what do you want them to be ready for next ke apa? Sebab ramai tak tahu sebenarnya the one that will be leading Access Ideas, bukan will be, currently leading pun Access Ideas adalah Zati. Saya ni berdiri kat depan train aja. Maybe something to share with those yang ada dekat depan ni. Depan saya semua ni adalah future CEO lah, I would say. Okay. Memang dari segi title CEO tu, kalau orang tanya, saya pun tak tahulah apa CEO tu buat sebenarnya. Tetapi on me, I really foresee everybody ada potential to be CEO. Kalau itulah definition saya. First thing is do things right. Kenapa kita buat apa yang kita buat sekarang? Is because we want to do things right. As much as we can, the culture here, if everybody knows, kita cuba untuk tak buat benda yang tak sepatutnya lah. Whatever they decide, you call under table, over table, whatever, duit kopi. Itu penting. Yang kedua, everybody ada own potential yang kita boleh explore further. Bila dah banyak buat, I think we go by volume, sebab kita kat sini volume banyak, especially TTT, dan juga program-program lain. Bila makin banyak buat, I can see everybody senang, dan dia punya mistakes tu dah, I would say nearly zero mistakes. Minimal, very minimal lah. And saya bukan orang yang tengok benda kecil-kecil. So kalau salah sikit tak apa, as long as dia tak mengganggu proses orang lain, it will be okay, acceptable, as long as you learn from the mistakes. Where do we see the team? Of course, the dream is always to have ramai
but saya bersyukur dengan apa yang Ada. apa yang ada. Cukup. If you ask me, cukup. I nak pegang kepada cukup tu dulu. Because kalau kita nak extra, nanti kita akan squeeze dia extra. Faham. Betul. So I don't want that. We don't want that. Because kesian nanti tak nak. It's because kita nak extra, orang lain pun kena squeeze. But I really grateful, bersyukur, alhamdulillah. Kita okay. Alhamdulillah kita okay. So where do we go further? Of course kita punya plan. Sometimes ada kat sini tapi tak cakap. Sometimes buat-buat tiba-tiba diorang ni semua macam kebir-kebir. Bila master plan ni? Maybe kita kena lebih improve dekat situ lah. We have to stage by stage kita kena. Sebab dulu mungkin okay, it's just us. So aku tengok kau, aku tengok aku. Dah faham dah. Now tak boleh dah. Ada ramai lagi yang akan ni. So we really have to make them together with us. Kalau boleh think like us, work like us, tapi tak perlulah jadi macam kita. Betul. Itu penting sebenarnya. Penting. So but macam saya cakap lah, SSID ni boleh pergi jauh. And it will be, inilah antara pelapis-pelapis, InsyaAllah. because they know already the company. So yeah. Dia kadang-kadang cerita macam klise kan. Kita buat Access Ideas ni daripada awal tu bukan sebab kita nak buka company, tapi sebab kita perlu ada company untuk progress ke depan. Dan insyaAllah saya mengharapkan para penonton yang betul-betul ikhlas menyokong, teruskan berdoa, minta yang baik-baik untuk kita. InsyaAllah kita cuba untuk buat benda ni semua sebagai satu saya jumpa satu perkataan baru hari itu sebenarnya, life work. Dia adalah satu life work. Dia bukan, orang selalu cakap work life balance kan, tak. Ini adalah life work. Kita diletakkan di dunia ni, kehidupan kita ni ada kerja yang kita kena buat, tanggungjawab kita. So this is our life work. We need to do what we need to do. Macam kita kata, kita bukan pindah ke Putrajaya sebab kita nak duduk kat Putrajaya, kita buat training room sebab kita nak business. No, sebab kita perlu training room. Hotel mahal contoh kan. So moving forward, I think kita akan teruskan lah macam tu. We do what we need to do. Company akan ditambah baik untuk tujuan dia jadi lebih baik. Rezeki insyaAllah ada. Kalau boleh saya kata simbolik dia pada Azizi, rezeki bertambah-tambah. Macam mana, apa simbolik dia? Dia daripada kecil ni sampai besar. Bukan dia seorang je tau yang dulu kecil. Jangan dia je. Ya, itu sebab lain pun sama. Anyway, this is us, Access Ideas Malaysia Sdn Bhd. This is a team. 10 tahun, what happens next wallahu alam, tapi I'm very happy we reach this point. Kita sampai milestone ni, dan mudah-mudahan dengan sokongan doa keluarga, doa para peserta kita, sokongan daripada klien dan sebagainya, mudah-mudahan kita dapat progress dengan baik, buat benda yang betul. Mudah-mudahan benda yang betul jadi biasa. Dan tak ada lagi kata-kata lain. Mungkin itu saja untuk episod kali ini. Terima kasih Min untuk produce. Terima kasih Zati for the support. Terima kasih team semua. Hari ini terpaksa overtime sikit untuk sesi rakaman ni. Terima kasih banyak-banyak from the bottom of my heart. I appreciate every and each one of you. Terima kasih viewers. Jangan lupa pesan Farhana tadi, like, share dan subscribe, komen. Dan dengan itu dengan itu kita tamatkan sesi pada kali ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe. Thank you. Thank you very much.